السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم بروف دو فرنسي معاد. اليوم سوف نجري تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي، فلنبدأ على بركة الله. قبل ما نواصلوا بغيت نطلب منكم بالدعاء والترحم على والدي. Évaluation d'acquis scolaire. Il existe plusieurs sortes de catastrophes naturelles, par exemple les tremblements de terre, les tornades, les cyclones, les volcans en éruption, les tempêtes de sable, les orages, les incendies naturels, les inondations, les violentes tempêtes de neige et les nuages de milliers d'insectes envahisseurs. Pendant les catastrophes naturelles, il faut se cacher dans un abri, il faut appeler les secousses et il ne faut pas paniquer. قلنا باللي يوجد العديد من الكوارث الطبيعية على سبيل المثال les tremblements de terre يعني الزلازل، les tornades الأعاصير، les cyclones الزوابع، les volcans en éruption يعني البراكين المتفجرة، les tempêtes de sable العواصف الرملية، les orages هي الرعود، les incendies naturels الحرائق الطبيعية، les inondations الفيضانات، les violentes tempêtes de neige هي العواصف الثلجية، et les nuages de milliers d'insectes envahisseurs يعني الآلاف من الحشرات الغازية يعني الغزو الحشرات. Pendant les catastrophes naturelles, il faut se cacher dans un abri, il faut appeler les secousses, il ne faut pas paniquer. قلنا بلي خلال الكوارث الطبيعية يجب علينا الاختباء في ملجأ، لازمنا نعيطوا للنجدة وما لازمناش نتقلقوا. Maintenant les questions. Compréhension de l'écrit. La première consigne, choisis la bonne réponse. Le texte parle d'une ville, une catastrophe naturelle, un métier. Le titre de ce texte, l'incendie, les catastrophes naturelles ou bien le tremblement de terre. Consigne 2, mais crois devant la bonne réponse. Il faut paniquer pendant une catastrophe naturelle, c'est vrai ou faux? Le cyclone n'est pas une catastrophe naturelle, c'est vrai ou faux? Consigne 3, donne 2 exemples de catastrophes naturelles. Consigne 4, complète le tableau suivant par la phrase suivante. Le samedi passé, un séisme frappe notre ville. Le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Consigne 5, conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Et consigne 6, mets au féminin. Quand je serai grand, je serai infirmier. يعني نحولوها للفيمينا. إذا بإمكانكم تحميل الموضوع من الرابط الموجود في صندوق الوصف. حملوا الموضوع، حلوا وعاودوا ليه باش نصحوها مع بعض. قبل ما نوصلوا في التمارين بغيت نقول لكم بلي نقدم دروس خصوصية عن بعد بواسطة تطبيق الزوم لتلاميذ سنوات التعليم الابتدائي الثالثة والرابعة والخامسة، وسنوات التعليم المتوسط الأولى والثانية والثالثة والرابعة متوسط، بسعر جد رمزي 1000 دينار جزائري للشهر، كل ما يقابله 5 حصص في الشهر. للمزيد من المعلومات يرجى منكم التواصل معي في صفحة على الفيسبوك، الرابط تاعها متواجد في صندوق الوصف، وشكرا. Donc la première consigne, choisis la bonne réponse. Le texte parle d'une ville, d'une catastrophe naturelle, d'un métier. Alors quelle est la bonne réponse? D'une catastrophe naturelle. Le titre de ce texte, c'est quoi? C'est les catastrophes naturelles. Consigne 2, mais le croix devant la bonne réponse. عندنا il faut paniquer pendant une catastrophe naturelle, c'est vrai ou faux? C'est faux. Le cycle n'est pas une catastrophe naturelle, c'est faux. Consigne 3,
donne deux exemples de catastrophes naturelles. Deux exemples de catastrophes naturelles. Les tremblements de terre et les tornades. Complète le tableau suivant par la phrase suivante. Le samedi passé, un séisme frappe notre ville. Où est le sujet? C'est un séisme. Le verbe, c'est frappe. Le COD, notre ville. Et le CCT, c'est le samedi passé. Samedi passé. Consigne 5. Conjugue les verbes entre parenthèses ou présent de l'indicatif. Les secouristes portent avec ENT. Portent. ENT. Les infirmiers venir. Les infirmiers viennent. Viennent. Viennent en aide aux blessés. Conjugue, ou bien consigne 6, mais au féminin, quand je serai grand, je serai infirmier. Quand je serai grande, je serai infirmière. Infirmière. Avec E à la fin. Et hier. كما هنايا grand. L'adjectif نزيدو لها le e. Et infirmière les noms اللي يكملوا بيه تولي hier. دايما نزيدو لها هاد l'accent ونزيدو لها le e à la fin. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا مشاهدتكم الفيديو. ما تنسوش في اشتراك على القناة وتفعيل الجرس حتى يلقاكم كل جديد وما تبخلوناش بعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة للقناة. والسلام مستمر. إلى اللقاء.